De Idrissa Sangaré qui est passé à côté. Voici un grand ballon dans la défense tchadienne. Le portier qui a fait une mauvaise sortie. Troisième but. Troisième but. Troisième but du club olympique de Bamako. Et oui, c'est lui. Ismaïla Diarra. Ah, quelle calamité Mbaye Lassem Bagno, le gardien de but de la Renaissance. Quelle calamité ce gardien de but. Oui, Amara, je crois que Être le deuxième but. Deuxième but du COB. Deuxième but du COB. Ah, quelle bourde du portier tchadien. Quelle bourde du portier tchadien. On va voir le numéro de celui-là. C'est Ismaïla Diarra. Voilà. Ismaïla Diarra en cette 16e minute. Ismaïla Diarra qui permet au club olympique de Bamako de mener par 2-0. Ibrahim Manzi, c'est très bien parti pour le club olympique de Bamako qui a effacé son retard et qui a pris l'avantage. Voilà, et Amara également, comme tu l'as si bien dit, c'est pas un attaquant de métier. Sinon, si c'était un attaquant de métier, c'était le troisième but pour les Olympiens. Et nous voyons Amara. Pendant qu'on va suivre Ismaïla, le slalom de Ismaïla Diarra, la frappe. C'est bien joué. C'est bien joué de la part de Ismaïla Diarra. على حدود منطقة جزاء امبي. ياي مين ده؟ اسماعيل ديارة شكله كده، هو ديارة بيحرجم من بدر ديارة. يعني هدف العرضيات قلت لحضراتكم بتاعتكم خطر خطر جدا جدا جدا. شوفوا طالع ازاي الراجل، طالع وحتى معاه اسامه رجب. يعني راكب الكرة كويس ديارة. والدقيقة كام؟ 78. هدف اول لسيركل باماكو، يرجع تاني الامل لسيركل باماكو الهدف ده. امبي لازم الهدف الرابع. شوفوا حضراتكم. Pour le COB, c'est parti, la tête. Le but de Ismaïla Diarra. Le but de Ismaïla Diarra. Pour Modibo Konté. Et la déviation. Ismaïla Diarra. Ismaïla Diarra qui qualifie le club olympique de Bamako en cette 25e minute. Ismaïla Diarra qui marque le deuxième but, son doublé personnel. Et ça fait 2-0 pour le club olympique de Bamako. Qui l'eût cru. Et le stade Omnisport Modibo Keïta en ébullition. Ismaïla Diarra 2, NPPI d'Égypte 0. Là c'est vrai que c'est l'effort de tout le club. Youssouf Doumia. Youssouf pour Ismaïla Diarra. C'est bien contrôlé Ismaïla. Il est parti, Ismaïla Diarra dans la surface de réparation. Ismaïla Diarra, le centre en retrait. Le troisième but peut-être avec la frappe. Ah, quel travail d'Ismaïla Diarra. Quel travail d'Ismaïla Diarra. 37. وسنكون مع حضراتكم للتعليق على لقاء امبي في مواجهة أبو برأس حربة واحد فرقة سيركل باماكو. اسماعيليا ديارة رقم 14 اخطر اللعيبه الموجوده عندهم. ادي عمر بالو يلعبها طوليه لاسماعيليا ديارة، منقوله لجابرييل استراوري خطر. ادي الكره على طول ماشيه على طول بالو لاسماعيليا ديارة، تروح على طول واحده لجابرييل استراوري. اسماعيليا ديارة يستنى كوروكيتا يحطها لاسماعيليا ديارة. قوي قوي الراجل ده، بيستلم مش فارق معاه ضغط خصم، ضرب مش ضرب، بيقف وبيستلم. ودي ضربه حره حين ما يبقاش في ضغط عليكم. ادريس سنجل سيدي بيه، واحده طويله اسماعيليا ديارة على صدره بيستلم. ديارة سيركل باماكو. وادي اسماعيليا ديارة الفرود اللي عامل ازعاج لدفاع امتى لحد دلوقتي بتحركات. كوروكيتا نوكورو يطولها لاسماعيليا ديارة. اسماعيليا ديارة على الارض يحط لمحمد كيبا. شوف عمرو فهيم، لسه ديارة وعمرو فهيم. ديارة ولكن الحمد لله عمرو فهيم بخبره حط جسمه وخد ضربه حره مصلحه امبي. الفرود اللي زي اسماعيليا ديارة ده مزعج ويبقى مقلق. ممكن يعني اي كره كده يخطفها الراجل في لمح البصر تلاقيها جوه الجون. عشان كده لازم ما يتسابش لوحده الراجل ده.
16 تاني تكميلي او تاهيلي مع الكونفدراليه، يعني امبي يلعب دور 16 لحد ما يوصل لدوري المجموعات. ادي هنا جبت حضراتكم فرقه كويسه، فيها لعيبه كويسه، في مدرب ليه فكر، في لعيبه بتأدي تكتيك في الملعب، هيبقوا متعبين هناك. عشان كده لازم اهداف تانية يا رجاله. امبي لازم يزود هدف على الاقل كمان يطلع بنتيجه اللقاء 3. رئيس ادريس ابو وش رجله الخارجي بيلطشها كده واحده عند اسماعيل. كام دقيقه؟ الحكم الرابع الموجود بقى على الخط النهارده او خيران عبد الباسط في المالي النهارده على شمالنا وشمال حضراتكم بالاخضر الكامل. ادي الكره المخطوفه، فرقه كان عندها فراوده في الشوط الاول عامله ازعاج. اسماعيل ديارة امبي بعيدين تماما عن المشاركات. ادي العرضيه اسماعيل ديارة وتسلل لكن التسلل ده فيه شك على هنا يا محمد عارف، لان كان عمرو فهيم سابق اهي. لا هنا يعني ما تبانش، لا والله شكله هو اللي سابق اسماعيل ديارة فعلا في النهايه تسلل والحمد لله. ادي اسماعيل ديارة اللي من الشوط الاول عامل ازعاج الراجل ده، سواء كان تحركاته العرضيه او الطوليه على مرمى علي لطفي. باله يطول باله داخل المنطقه. اسماعيل ديارة ما يتسابش يا جماعه، الراجل ده بسهوله كده بيستلم. مساعد الحكم التاني خلف الله. ترجع الكره تاني اسماعيل ديارة وضربه حره من ديفونيه وعرقله من الخلف. بصوا حضراتكم اهو ديفونيه راجع مع اسماعيل ديارة. فرد كويس قوي اسماعيل ديارة ده لحد دلوقتي، محطه كويسه بلغه الكره، بيقدر ان هو يسند عليه اي حد جاي من تحت. راجل قوي، جسمه قوي وسريع. جابريل استراولي على التنفيذ، وادي اسماعيل ديارة تمس على طول. ادريس سنجر يطول واحده عند ديارة واحده طويله في نص ملعب امبي. بصوا حضراتكم اسماعيل ديارة، ادي ديارة ولكن المره دي يا سلام كانت تبقى فرصه انفراد وهدف محقق ليه. شوفوا حضراتكم ستايل جريتو يفكرنا بالنجم النيجيري رشيد ياكيني، لو تفتكروا نجم نيجيريا نفس الطريقه من ورا كده، مع الفرق ان كان رشيد ياكيني اطول كمان. واحده طويله في اتجاه اسماعيل ديارة. ادي ديارة استلم ديارة على كل فنون صدره بقى وراسه بتاع ديارة يلعبها. يا سلام يا عمرو فهيم، يا سلام يا عمرو فهيم حقيقي. استلام من باماكو. ادي عمر بالو واحده طويله اسماعيل ديارة لوحده بيستلم. شوفوا حضراتكم اهو اللي يقدر ياخدها منه ياخدها وياخد ضربه حره. الراجل قوي جدا فروت زي ما الكتاب بيقول الولد ده. محمد عارف. شوفوا حضراتكم الراجل وسط اتنين استلم وخد الكوره ووقفها ولف، وهنا كانت كمان ضربه حره من حسين علي. بالو فيه اليمين، رجع لهم الامل بالهدف ده. تراوري ماشي يطولها تراوري واحده عند المزعج اسماعيل ديارة ومع عمرو فهيم، عايز يعدي بتخبط في عمرو فهيم والخارج الملعب. ضربه ركنيه من مصلحه سيركل بابا اهو. ادي ديارة ممكن يبقى الهدف امبي براسيه براسيه اسماعيل ديارة. ادي اهو الركنيات 5 سيركل بابا. Autour du ballon Ahmed Abd Al-Zahir, le dossard numéro 9 qui porte le brassard de capitaine. L'entraîneur c'est bien entendu Osam Mohamed El Badri. Idrissa Sangaré, c'est bien joué en une touche de balle récupérée. Modibo Konté, Ismaïla Diarra, le capitaine du COB, les Verts qui monopolisent le ballon. En ce début de match, Modibo Konté, Idrissa Sangaré, il n'y a pas beaucoup de solutions par devant. On va finalement trouver Ismaïla Diarra. Récupération néanmoins des Olympiens avec cette passe du capitaine Soumaïla. Idrissa Sangaré. Joli numéro là réussi par Ismaïla Diarra pour servir. Et ce ballon qui est repoussé de 2 points par Modibo Konté. Ismaïla Diarra juste. Youssouf Doumia. Ismaïla Diarra. Modibo Konté. Ballon récupéré par Ismaïla Diarra. Ismaïla Diarra. Ballon contré et sorti pour le COB. Attaquant égyptien. Ismaïla Diarra obligé de revenir sur Modibo là-bas. Tchekoro Keita 5,50 m après cette frappe dans la foulée d'Ismaïla Diarra, suivi de très près par Celso Alilo de Abdul. Tchekoro Keita, il va avoir le soutien d'Ismaïla Diarra. Ismaïla Diarra qui prend le dessus sur Celso. Ismaïla qui cherchait son pied de tir. La balle de Soumaïla pour Ismaïla Diarra. Tchekoro Keita.
Ismaïla Diarra, Djibril Traoré. On ne voit pas beaucoup dans cette deuxième mi-temps. Ce ballon récupéré par Ismaïla Diarra. Voici Mohamed avec Idrissa Sangaré. Ismaïla Diarra dans la surface de réparation. Il est arrivé à contrôler le ballon. Ismaïla Diarra, il le conserve. Il va frapper Ismaïla Diarra. Ça ricoche sur un PPI. Modibo Konté. Il envoie le ballon. On va frapper. Il se qualifiera pour le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine de foot. Idrissa Sangaré. Ismaïla Diarra. Idrissa Sangaré, la frappe. Djibril Traoré. Ismaïla. Konté. Ismaïla, c'est bien joué. Djibril Traoré. Ouvrant pour Adama Keita, le portier. Ismaïla Diarra, il est arrivé à toucher ce ballon. Bassouma. Adama Keita a stoppé le penalty égyptien. La déviation. Ismaïla. Il a récupéré le ballon. Ismaïla, ce n'est pas sorti, c'est bien. Une tête égyptienne. Ismaïla Diarra est encore là. Djibril S. Voilà. Ballon proprement dompté par Ismaïla Diarra. Ismaïla Diarra, véritable poison pour cette défense égyptienne. C'est plutôt des fauniers de boules qui progressent. Idrissa Sangaré. Ismaïla. La balle. Ismaïla peut-être pour le... Ils veulent conserver leur avantage et qui dit conserver dit également attaquer. C'est pourquoi ces 2 premières minutes de terrain, ils doivent tous être concentrés et ils doivent être mobiles. On va coulisser là-bas pour Ismaïla Diarra. Ismaïla Diarra qui a récupéré, qui a résisté. Ismaïla Diarra qui va tenter le passage en force, corner. Corner obtenu grâce à la combativité de Ismaïla Diarra en cette 41e minute. Ici au stade du 26 mars à Irimadio, match retour de la Coupe de la Confédération africaine de football entre le COB et la Renaissance du Tchad. Du portier Adama Keita, qui n'est pas titulaire en championnat, hein, tenez-vous bien. C'est Eric Junior a trouvé un partenaire de centre parti dans la défense tchadienne. Là-bas de Idrissa Sangaré pour mettre ses partenaires sur orbite. Ismaïla Diarra a récupéré 1-1. Nous jouons dans cette deuxième mi-temps 11 minutes. Le COB à l'attaque. Donc n'était pas en bonne situation pour pouvoir bien reprendre de la... Grand coup de pied. Ismaïla va avoir de la peine à pouvoir exploiter ce ballon. Il y arrive quand même. Signalé. La remise est effectuée par Youssouf, qui est resservi ici. Ça revient dans cette défense de la Renaissance, la récupération des Olympiens. Ismaïla Diarra, le double buteur, Tchekoro Keita de la Renaissance. Mais pour le moment, Sekou Sek n'envisage pas de remplacement. Pendant que du côté des Tchadiens, on a déjà fait entrer un joueur plus frais. En relation de Modibo Konté. Modibo Konté s'est bien mis là-bas pour Ismaïla.